रास्ता देखिसे या गोटे धूली So hello, what is up guys, my name is Salman Batra and welcome back to my another video. So আজি গৈ আছো উমৰাংচু and পুৰা সেফটি গাৰ্ড পিন্ধি লৈছো এফালে বাইকখন পুৰা ৰেডি and মোৰ লগত যাব মোৰ বা and এটো কমসে কম 280 to 290 কিলোমিটাৰ মান হ'ব মানে ৰাইড টু আৰু এটো মোৰ প্ৰথমটো ৰাইড ইমান দীঘল and কিয় গৈ আছো মোৰ আগৰ ভিডিওটো চাই জুনে জুনে চাইছে ইনো গম পাবই গতিকে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर कैसा है ओके गाइस टी ब्रेকৰ কাৰণে ৰখিছো এতিয়া পালোহি বকলিয়া ঘাট এণ্ড ইয়াৰ পৰা আৰু 110 কিলোমিটাৰ মান আছে সো ভিডিঅ'টো চাই দিও চাহ খাই লওঁ कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर सफर सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनू जरा जिस्म का शौक नहीं दिल दीवाने तेनू बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं ओके जास्ट এতিয়া ভালুকমাৰী পাইছোহি এণ্ড ইয়াৰ পৰা আৰু মেবি 50 to 60 কিলোমিটাৰ মান হ'ব চাগে গৈ থাকোঁ এতিয়া লাহে লাহে सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है साजन बिन सजनी चांद তো অৱস্থা বেয়া গোটেই ধূলিয়ে ভৰ্তি লাডাখৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নিচিনা হৈ গ'ল চালে গোটেই ৰাস্তা গোটেই ধূলিয়ে ধূলি ৰাস্তা দেখিছে এয়া গোটেই ধূলি এতিয়া বাজিছে 5:35 এণ্ড আৰু 20-30 মিনিটৰ ভিতৰত উমৰাংচু পাই যামগৈ গতিকে ভিডিঅ'টো তাত গৈ ডাইৰেক্ট এণ্ড কৰিমগৈ অ'কে গাইছ আধা ঘণ্টামান হৈছে ৰুমত সোমোৱা এণ্ড আজি পূৰা মানে অলপ বেয়া হৈছে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লৈ আছোঁ এণ্ড ভাত খাম তাৰপিছত অলপ শুম এণ্ড আজি ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল নহ'ল বা ইমান ভাল নালাগিলে চাগে বাট যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ আজি বহুত কষ্ট হ'ল মানে বহুত দূৰ বাইক চলাইছোঁতো এণ্ড গোটেই ৰাস্তা ধূলিয়ে ধূলি এণ্ড যদি প্লিজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এণ্ড কাইলৈ ফেলকন ফেষ্টিভেল গৈ আছোঁ এণ্ড কাইলৈ ভিডিঅ'টো ধামাকা হোৱাৰ হ'ব চ' প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক টিল দেন টাটা বাই বাই जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो
सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना। मैं पूरा रेडी एतिया डिमा हासाওৰ কাৰণে যাবলৈ।